Good morning, good day to all my friends, subscribers and viewers. By the way guys, this is Mr. Nino Humawas Caturza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Now we are here in Barangay Taytayan, Bugu City, Cebu. We have a property for sale. This is 1,000 square meters for 1.5 million pesos net, limpio. A rush sale, urgent sale. So we can transfer first here tax declaration. Pwede unahon na to ang tax declaration pag transfer dire guys. So this is 1,000 square meters for 1.5 million pesos, very close from City Hall. Although this undeveloped road is connecting going to City Hall. So ilan na ninggi butangag barbed wire, no? So barato ni kayo because the nearer lots are ranging already at 3,000 pesos per square meter. So basta kaayo, barato gyud kayong pagkabaligya guys. So mao ni siya. Oh. So very close from hospital Beralio Hospital. So dool gyud kaayo siya. So siya guys. So, this is the perimeter fence, no? So water, electricity are available. May buntag na, may linyas tubig dire day. Na mo linyas tubig dire. Oh, wala day linya. Nasipyat day ko. O sa may pasabot nimo. Ay, mga himungaan ng tao ni Madsay. Ni kaon sa kuan day, no? Kanang nay. Oo. Sa man nang nikaon man ang kuan imuhang utlanan. Sa una gud sir kay bay manis kung maguwang katong namatay niya. Among ipalit sa kung maguwang bayo, demi kay ba kay among ibisihan sa una tuba-tubaman. Oh, kahoy-kahoy lang. Oh, kahoy-kahoy mo ginay sa una. Amo nang isiminto, magani kay wag ma. Ay, pananglitag ako ning paliton nya sao maigo mang atop ninyo ani. Mao lagi sir nya. Ako ra bag ning firewall. Okay ra? Okay ra sir oy. Mapahak og gamay imong atop. Mangangyo ra pud tawag ni sir oy. Naitip man gyud dire, ma'am. Lagi? Oo. Nagi atop ma kuan. Ato lang yang istoryahan pohon. Kay kuan, okay ra man ka dire. Ang tubig nato dire kuan. Dili day linyas tubig. Dili gid sir kanang bahay nga blue ay. Oh. Pero maglungag ko din eh. Ha? Maglungag ko din eh. Awo pwede ra gyud. Nay tubig. Naaman. Kay Na. nami puso sa una kapuyan bitig kaguba. Kay naa na may Sa may maayo din eh. Pwede ta magtukod apartment din eh. pwede ra gyud sir. Dool ra kay apartment dire. Aw. Saman. Pwede to maya belas. Na may mga subdivision dito na ano. Sige ma'am ha, salamat. I hope nga magkasilingan ta pohon. Sige, daghan kay salamat. So, mo to guys. Water is by digging a well. O magpakuan lang ta din. This is nearer to Beralio Hospital. Barato ra, 1.5 million pesos yun. So, fixed price. Yung nana manginingyo ta sa Bugo. Tax declaration. Kasagaran tax declaration. Pero okay na ni. Okay, for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you and God bless to all. Sa Pizzaharon, Pizza 21. June 21. 28. Bye.